जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। समस्त प्रशंसा আল্লাহর জন্য, তিনি সৃষ্টি বলেন না। All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the worlds. सब तरह की तारीफ खुदा ही को है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। আর-রাহমানির রহিম। দয়াময় পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। The most beneficent, the most merciful. बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। বিচার দিবসের মালিক। The only honor and the only ruling judge of the day of recompense. इंसाफ के दिन का कायम। إياك نعبد وإياك نستعين। আমরা তোমার ইবাদত করি এবং তোমার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। You alone we worship and you alone we ask for help for each and everything. है दरबार के बाद हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। اهدنا الصراط المستقيم। আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন। Guide us to the straight way. हमको सीधे रास्ते चला। صراط الذين أنعمت عليهم। তাদের পর তাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন। The way of those on whom you have bestowed your grace. उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना पसंद व बयान करता रहा। غير المغضوب عليهم ولا الضالين। যাদের উপর আপনার ক্রোধ আপত্তিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট নয়। Not the way of those who commit your anger, not of those who went astray. न उनके जो जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराह होते। السلام عليكم